हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग। आज आज तो हूँ मकर संक्रांति। मकर संक्रांति रे माने बहुत काम अच्छे। आज आज गोटे कुणिया घर जीवार अच्छी कौटिकी ना पहुँचले कहबी एना सस्पेंस रहा। कुणिया घरे पहुँचले कही देखी कौटी पहुँचली। आउ सकाल सकाल मु तो गाधे पाधे पूरा रेडी सारी सारे कम नित्य कम सारी सारे। आउ देखते आमर कौन चली ये माँ झीवर रिल्स चलती। माँ जो ये रिल्स बनाऊँ आज मकर संक्रांति छाड़ अच्छी से रिल्स बनाऊ था। मुझे जाऊँगी माने मार्केटिंग किसी सामान किणार अच्छी कारण जेहेतु पुणिया जी गोटे किसी आनी सार्ट पैंट आ बाकी किसी उपहार आने पड़ो से मुझे नहीं कि आसबि। आसी सारे देखे कौन आनिली आवा। आज भी आउ गोटे न्यू दिन आज आम एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी। आज आमर 9 इयर्स हो गला आमर जोड़ी को। एक्चुअली आमर लव मैरेज एंड कि उठे कि नहीं आमर 9 इयर्स हो गला। आज आमर एनिवर्सरी आज मकर संक्रांति रे जाऊे मार्केट मार्केट पहुँचले देखिया। तो मार्केट बाहर जाइली बसिकी सकाल भात खाई जेहतु 9टा मार्केट भी खोला न तो बसी भजा भजी चलती आमर आलू भजा आलू मूला भी निका सब भजा हो भजा सरले खाई मार्केट। आज पूरा पाग पूरा मेघ आज पूरा मेघुआ पाग खरा आसनी से जैकेट पागटे घोरी बसी माने आमर रोषे सर जाऊ माने भजा सर जाऊ खाई जीवा। मार्केट कर मार्केट करे जाइए देखो मार्केट ब्लाउज मो नहीं शिशल पलैली अधिक पाख मार्केट नहीं पलैली नहीं पलि आसली कौन कौन आनी निश्चय देखी। आउ देखिए कौन कौन आनी खोल लेसन पचड़ी पैंट पिंधेस देखो आमर खोला चलती कौन कौन मु नहीं आसली ये देख कौन यहाँ गोटे पैंट आ गोटे गंजी अच्छी ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट गंजी देखा भी ब्लैक 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 सब ब्लैक सब ब्लैक गंजी ब्लैक पैंट आ गोटे डायमंड आनी देखा आ गोटे डायमंड आनी देख निश्चय थैंक यू डायमंड का आनी मां को देखई देबी कहि देबी मां दादी को तो पता किसी दबनी खाली मां को देखई दे कहि दो रही मु मां को जो आइले बोली जेलस फील करती देखो ना चलो एथर कुणिया घर जा खाई पी कुणिया घर पलैया। हाँ सांग मैंने मुझर चलली कुणिया घर एबे मु पूरा चलली कुणिया घर मिनिमम मत घंटाटा लगे पहुँचा को घंटाए पर्यंत वेट कर पहुँचले देखा ना एक्चुअली मुझे नंदनकानन बारंग जी
ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ଆମର ବାରଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ବବୁଲୁ ମୁଁ ସୁସାଇ ଆମର ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି। ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମିନିମମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଗଲାଣି। ଆମେ ତ ଅଛୁ ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବସିବେ ଆମର ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁସା ଭାଇ। ହଉ ତାର ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଆମର ବାବାରେ ଏଇଠି ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦରୁଆନ ଜଗିଛି ଆଉ। ଏଇଠି ଆମର ଚା କରନ୍ତି ଭାଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣୁନାହିଁ କହୁଛି ଏଇଠି ରହିବ। ଇଏ ଦେଲେ ଆମର ବଡ଼ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ସକାଳ ବୋଧେ 8ଟା ବେଳେ ହେଇଛି। ଆମେ ବାକି ଖାଲି ରହିଯାଇଛୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ନହେଲେ ଆମ ରୋଷେଇଆ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ହେଇନି। ହଉ ନା କଣ ଅଦ୍ବୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗେ हे माँ स्वर्गरे मंदाकिनी मर्त्ୟରେ भागीरथी बाताଳରେ भगवती तेणु गंगाକୁ ତ୍ରିଭୁବନ ତାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଆଜି ଯାହା ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯାଇପାରିନି କାରଣ ଯେହେତୁ ପଟିଆ ରୋଡ଼ ବହୁତ ଖରାପ କାରଣ ମୁଁ ରାତିରେ କେବେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିନି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ପଟିଆର ସବୁ ନାଳବନ୍ଧ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରଠୁ ବାକି ନନ୍ଦନକାନନ ବାକି ବାରଙ୍ଗ ପ୍ରବଳ ଭୟ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୟରେ ଗଲିନି ରାତିରେ ରହିଗଲି ତାପରେ ସକାଳୁ ଯିବି ସକାଳୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଗଲିନି ରହିଗଲି। ଆଉ ସକାଳେ ଯିବି କାରଣ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ରାତିରେ 8ଟା 9ଟା ରାତିରେ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ବିପଦ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲିନି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କାଲି ଯିବି। ଆଉ ଆଜି ତ ମୁଁ ରହିଛି ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ତ ଏଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି ବାକି ଆମର ବୁଧୁ ଲାଗିଛି ବୁଧୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଉଠିକି ଗଲଣି ବୁଧୁ ଆମର ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିରେ। ଆଉ ବାକି ଲୋକ ଆସିଲେ ବସିବେ କାରଣ ଏଇଠି କିଛି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଏପଟେ କିଛି ଲୋକ ବସିଥିଲେ ଏବେ ଗଲଣି ହେରି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ସରିଲା ଲୋକ କିଛି ଖାଇଗଲଣି ଆଉ ବାକି ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ବ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଥିଲି ଆଉ ଆସିକି ସୁଟ୍ କରିଦେଲି ଭାବିଲି ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଥିପାଇଁ ସୁଟ୍ କରିଦେଲି। ଏଇଠି ଆମର ବୁଧୁ ସାନ ଭାଇ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଲାଗିଛି ବୁଧୁ ଆଜି କ'ଣ ନା ବୁଧୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଦ୍ଧିଆ କିନ୍ତୁ ପୁରା କାମ ତାର ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ। ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଆଇଛି ଦେଖେ ତ ମୁହଁ ବଦନଟା দিয়ে ଦେଖେ ଲାଜରେ କିଛି କହୁନି ଲାଜରେ କିଛି କହୁନି ହଉ ନେକ୍ସଟ କାରଣ ବୁଢ଼ ତ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଅପା ପୁଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୋ ଅପା ପୁଅ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଫୋନ୍ କରେ ଜଲ୍ଦି ଆସେ ଆଉ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ
नगद तो हाईटेक जाइला बेले तो खाया पूरा पार्सल करके नहीं दे जाइला ये कार्य लगी मुझे अच्छी पाखापाखि आ भाई भी आसिल सुसाई कौड़ते आसगला 10टा बजलानी एथर खाया स्टार्ट भाई बस खाऊ बड़ भाई आमर उपरे बस खाऊ गांडी टी बथा हो तो खाई बस पार ताठू गठी टी बथा हो खाऊ आम बाकी तले काम करला तो ये अरुआ भात डालमा आ बाकी खटा पापड़ होता पापड़ जेहतु आम लास्ट अच्छु से लास्ट को भाग ना आमर पापड़ जहाँ जमी सुखा दुखा आरम्भ कला आज भिडियोटी खाइबे ना आज भिडियोटी एंड हो लाइक सब्सक्राइब निहत करेंगे।